ওয়ালাইকুম। আজকে আমি আর আমার পাকিস্তানি চাচা আইছি। এখানে একটা মধুর শাক আছে আর কি, তো এটারে ভাঙার জন্য আসছি। তো চাচা গিয়েছে এখানে, অবশ্যই জায়গাটা একদম নিরিবিলি। তো আপনাদেরকে এই যে দেখাই, চাচা উঠতেছে এই যে। আপনাদেরকে ব্যাক সাইড দিয়ে দেখাইতে হইব। है चाचा है। हाँ है। वो तोड़ दो, जितने भी हो तोड़ दो। हाँ नहीं है, तो थोड़ा सा होगा फिर भी चलेगा। मेरा दोस्त के बच्चे के लिए लेके जाना। এখানে দুস্থ পাইলাম না, এখানে বন্ধুরা পাইছি না, বুঝছেন। এখন দেখলাম আবার এই পুরোটা ইয়াতেই চক্কর লাগানো। এটা একটা প্রজেক্ট আর কি, কিন্তু কাজ টাজ নাই এই বিল্ডিং এ সব। जिसमें शर्ट डालना वो बना लिया। ये देख, हमारा ये पाकिस्तानी चाचा उसके साथ घूमने के लिए आया। तो और नहीं मिलेगा, वो उधर देखते, उधर जो दूर देखा था। चलो उधर जाते हैं और देखते फिर কি। তো দেখি যদি পাই তাহলে আপনাদেরকে দেখাবো, আর না পেলে তো নাই। এখানে এই বিল্ডিংগুলো অনেক দিন হয়ে গেছে। এই যে আরেকটা, এটাতে আছে মনে জানে না চাচা। सहारा नीचे गिर गया। हाँ नीचे गिर गया सर। है इसमें, पता नहीं है अभी। थोड़ा सा होगा मेरे ख्याल ना। थोड़ा सा उसको झाँकी मारो। हाँ আচ্ছা, এই যে বিল্ডিং, পিছনের বিল্ডিংগুলো, এখানে কোনো কাজ টাজ নেই, মানুষ নেই। ঘুরলেও সমস্যা, আবার পুলিশের যে দিকে কি লিগে আইসো কি কারণে। এই যে মধুর শাক, है है मेरे ख्याल। हाँ है, हैं? इसमें भी वो बनाया हुआ है छता, ऐसे उतारने में कोई छता नहीं है। चलो फिर इधर भी नहीं मिला दोस्त। बहुत कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए। इधर और भी एक है, 3-4 देख ही गया था, जो भी मिलेगा দেখাएगा। আচ্ছা, আমি তো বাংলা কইতে হেতে চাচা তো এখানে বুঝে না, দীক্ষা প্রায় সময় কয় যে বুঝি না তোর কথা, এই উর্দুতে কো। ये तो उतार लिया था हमने। देखाओ ना फिर, एक दफ़ा उतारा है फिर भी है इसमें है। ये देखो कितना बड़ा है। हाँ अभी कुछ भी नहीं बनाया ही नहीं है। कोई विशेष चीज़ बनाई नहीं अभी। चलो कोई और जगह में देखते हैं। शायद वो सामने वाला ने, वो उधर कॉर्नर पे जो एक रह गया था उधर, वो देखते हैं, बस वही गाड़ी है। इधर भी उतार दिया ये वाला कब इसमें तो था थोड़ा, हाँ। इसमें तो वो नहीं उतार दिया था। তো দোস্ত পাইতাছি না মধু, অনেকক্ষণ ধরে বিচারতেছি চাষার লিয়া, চাষা হয়রান হয়ে গেছে গা। 3-4টা দেখছি কিন্তু এইগুলোর ভিতরে মধু নাই। এই যে বিল্ডিং গুলো কত দিন হয়ে গেছে, ফেরা রয়েছে মনে হয় 10 বছর হয়ে গেছে। मट्टी लग रही है। হ্যাঁ
তারপরে বিল্ডিং এর কাজ করে না এখানে আসলে यार ये तो चलो देखते हैं अभी फिर ट्राई करते होगा तो फिर अच्छा है इधर नहीं मिलेगा तो चला जाएगा हैं पाव लग गया ये मट्टी है यार चाचा साफ कर रहे पा खराब हो गया एक दफ़ा आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा प्रोजेक्ट है सब সবার একটু দেখাই পুরোটাই একটা প্রজেক্ট কিন্তু এইখানে কাজটা হয় না যেমনি কাজ এমনি ফালাইতে গেছে কোম্পানির কোনো ফায়দাও না এই কারণে এটা কাজ করে না এখন আগে যাই দিয়া দেখি লাস্ট মেশ যদি ওইটা না পাই তাহলে চলে যাবো কারণ অনেকক্ষণ দেখে ফেলছি জায়গায় নাই যেগুলো মধুর শাক আছে এগুলোতে হয়েছে না মধু এর আগে একবার আসছিলাম চাচারে নিয়ে তো ভাবলাম আজকে একটু ভিডিও করি হয়তো বা আজকে পামো কিন্তু কপালটা খারাপ আজকেও নাই হ্যাঁ লাস্ট মেশ একটা দেখাই আপনাদেরকে হ্যাঁ थोड़ा सा ही है थोड़ा सा भी मिलेगा अच्छा है कोई चीज़ नहीं हाँ कोई चीज़ नहीं एक टोनो ना है যাক আমরা কপালে নাই ভাই আমাদের কপালে নাই আসলে আমাদের শাক বা মধু তো অবশ্যই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এরকম ভিডিও আবার কোনো এক সময় পাইলে অবশ্যই বানাবো ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন খুদা হাফেজ